بچوں یہ کون سی کتاب ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ جی بالکل ٹھیک، اس کا نام ہاتھی کی اینک ہے۔ تو آج ہم ہاتھی کی کہانی کی دہرائی کریں گے۔ صفحہ نمبر 1 پر آپ کو کون نظر آ رہا ہے؟ جی بچے کا نام کیا ہے؟ بچے کا نام اسد ہے، اور اسد کے ساتھ کون ہے؟ اسد کی دادی اماں۔ تو بچوں اسد کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ اسد نے پہلے دن اینک لگائی اور اسد ذرا پریشان ہوا۔ تو دادی اماں نے اسد سے کیا کہا کہ آؤ میں تمہیں ہاتھی کی کہانی سناتی ہوں۔ صفحہ نمبر 2 پر دیکھتے ہیں کون ہے۔ بچوں صفحہ نمبر 2 پر چھوٹے ہاتھی کا نام کیا ہے؟ ڈمبو۔ اور ڈمبو کے ساتھ کون ہے؟ ڈمبو کے ماں باپ۔ اور بچوں ڈمبو کہاں رہتا ہے؟ ڈمبو جنگل میں رہتا ہے۔ اور صفحہ نمبر 3 پر دیکھتے ہیں کون ہے۔ صفحہ نمبر 3 پر آپ کو کون نظر آ رہا ہے؟ ڈمبو اور اس کے بابا۔ تو ایک دن بڑے ہاتھی نے ڈمبو کو بلا کر کہا، بیٹا اب تم بڑے ہو گئے ہو، آج سے تم پانی پینے کے لیے نہر پر اکیلے جاؤ گے۔ صفحہ نمبر 4 پر دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 4 پر آپ کو کون نظر آ رہا ہے؟ ڈمبو اور جنگل میں رہنے والے جانور۔ تو بچوں ڈمبو جنگل میں پہلی دفعہ اکیلا جا رہا تھا۔ وہ راستے میں بہت سے جانوروں کے گھروں کے اوپر سے گزرا۔ کئی جانوروں کے گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ ڈمبو کو اس بات کا پتہ بھی نہ چلا۔ تو بچوں صفحہ نمبر 5 پر دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 5 پر آپ کو کون نظر آ رہا ہے؟ جی سب سے بڑا جانور کون سا ہے؟ شیر۔ شیر کون ہے؟ جنگل کا بادشاہ۔ اور جنگل کے بادشاہ کے پاس کون کھڑا ہے؟ جنگل کے جانور۔ تو دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 5 پر جنگل کے جانور بادشاہ سلامت سے کیا کہنے آئے ہیں۔ سارے جانور شیر کے پاس گئے اور کہنے لگے، بادشاہ سلامت کل ڈمبو نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا۔ وہ نہر کی طرف جاتے ہوئے ہمارے گھروں کے اوپر سے گزرا، جس سے ہمارے گھر تباہ ہو گئے۔ صفحہ نمبر 6 پر دیکھتے ہیں۔ آپ کو شیر نظر آ رہا ہے؟ شیر بہت غصے میں ہے، اور شیر نے کیا کیا ہے؟ بڑے ہاتھی اور ڈمبو کو بلایا ہے، اور وہ دونوں شیر کے پاس پہنچ گئے۔ تو بچوں صفحہ نمبر 7 پر دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 7 پر شیر نے بڑے ہاتھی اور ڈمبو کو کیوں بلایا ہے؟ شیر نے بڑے ہاتھی سے پوچھا، کل ڈمبو نے نہر کی طرف جاتے ہوئے جانوروں کے گھر کیوں توڑے؟ تو بڑے ہاتھی نے کہا، بادشاہ سلامت میرا خیال ہے ڈمبو کی نظر کمزور ہے۔ تو کس نے کہا ڈمبو کی نظر کمزور ہے؟ ڈمبو کے بابا نے۔ اسے کسی ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ تو پھر دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 8 پر شیر نے ڈاکٹر کو بلایا۔ شیر نے کس کو بلایا؟ ڈاکٹر کو۔ اور ڈاکٹر نے ڈمبو کے سامنے ایک تختی رکھی۔ بچوں آپ کو تختی نظر آ رہی ہے جس پر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے ایک ایک حرف کے بارے میں پوچھا۔ ڈمبو نے اپنی سونڈ سے اشارہ کرتے ہوئے ہر دفعہ غلط بتایا۔ کیوں بچوں؟ کیونکہ ڈمبو کی نظر کمزور ہے۔ صفحہ نمبر 9 پر دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 9 پر آپ کو کون نظر آ رہا ہے؟ ڈاکٹر اور ڈمبو، ڈمبو کے بابا۔ ڈاکٹر نے کہا، ننھے ڈمبو کی نظر بہت کمزور ہے، میں اس کے لیے اینک بنا دیتا ہوں۔ تو بچوں صفحہ نمبر 10 پر دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 10 پر آپ کو کون نظر آ رہا ہے؟ ڈمبو۔ اور ڈمبو نے کیا لگایا ہوا ہے؟ اینک۔ اب ڈمبو نظر کی اینک لگا کر جنگل میں خوشی خوشی پھرنے لگا۔ صفحہ نمبر 11 پر دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 11 پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ڈمبو۔ اور ڈمبو کی اینک کہاں ہے؟ درخت کی شاخ کے ساتھ لٹکی ہوئی۔ تو بچوں ڈمبو کیا کر رہا ہے؟ ڈمبو پانی پی رہا ہے۔ کہاں سے پانی پی رہا ہے؟ نہر سے۔ ایک دن ڈمبو پانی پینے کے لیے نہر پر گیا۔ پانی پینے سے پہلے ڈمبو نے اپنی اینک اتار کر ایک درخت کی شاخ کے ساتھ لٹکا دی۔ اب صفحہ نمبر 12 پر دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 12 پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جی ایک جانور ہے، اور اس جانور کی
लंबी गर्दन है और लंबी गर्दन वाले जानवर को क्या कहते हैं? ज़राफ़ा। बच्चों ज़राफ़ा क्या कर रहा है? पत्ते खा रहा है। और ज़राफ़ा जिस दरख्त के पत्ते खा रहा है तो देखते हैं उस दरख्त के साथ क्या लटकाया हुआ है। बच्चों ज़राफ़ा जिस दरख्त के पत्ते खा रहा है उसी दरख्त पर डम्बू की ऐनक लटकी हुई है। और सफ़ा नंबर 13 पर देखते हैं। बच्चों अचानक ऐनक जो थी वो शाख से नीचे पानी में गिर गई तो डम्बू रोते हुए कहने लगा, मैं ऐनक के बगैर अपने घर कैसे जाऊंगा। सफ़ा नंबर 14 पर देखते हैं। सफ़ा नंबर 14 पर आपको ज़राफ़ा और डम्बू नज़र आ रहे हैं। ज़राफ़े ने कहा, डम्बू मियाँ परेशान ना हो, मैं तुम्हें घर तक पहुँचा दूँगा। तो सफ़ा नंबर 15 पर आपको कौन नज़र आ रहा है? डम्बू और उसके माँ बाप। तो बच्चों ज़राफ़े ने डम्बू को उसके घर पहुँचा दिया। तो डम्बू और उसके मम्मा बाबा ने ज़राफ़े का शुक्रिया अदा किया। अब आगे देखते हैं सफ़ा नंबर 16 पर। सफ़ा नंबर 16 पर आपको कौन नज़र आ रहा है? असद और उसकी दादी अम्मा। बच्चों सफ़ा नंबर 16 पर देखते हैं असद ने अपनी दादी अम्मा से क्या पूछा और दादी अम्मा ने क्या जवाब दिया। असद ने पूछा, दादी अम्मा वो ऐनक किधर गई? दादी अम्मा ने कहा, वो ऐनक मगरमच्छ को मिली, उसने ज़राफ़े को दी और ज़राफ़े ने वो ऐनक किसको दी? डम्बू तक पहुंचाई। तो डम्बू बहुत खुश हुआ, अब वो अपनी ऐनक की बहुत हिफाजत करता है। तो प्यारे बच्चों आपने ये कहानी पढ़ी, सुनी, तो बच्चों आपने इस कहानी के सुनने के बाद आपने क्या सबक सीखा? यानी हमें अपनी चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए और दूसरों के साथ तावन करना चाहिए। तो बच्चों हर पेज पर, हर सफ़े पर आपको एक सवाल नज़र आएगा और मैंने आपको तमाम सवालात की दोहराई करवाई है और इनके जवाबात भी आपको बताए हैं। तो आपने इनको स्टार्ट से पढ़ना है और बार बार रिवाइज़ करना है कि इसके अंदर कौन कौन से सवालात आ रहे हैं। और अब आपको मैं लास्ट में एक वीडियो भी दिखाती हूँ, आप उस वीडियो को गौर से सुनें और उसके बाद आप अपनी कहानी की किताब खोलें और हर सफ़े पर आप तस्वीरी कहानी देखकर आप बार बार सवालात को रिवाइज़ करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। असद ने पहले दिन ऐनक लगाई तो ज़रा परेशान हुआ। दादी अम्मा ने कहा, असद परेशान क्यों हो? आओ मैं तुम्हें हाथी की कहानी सुनाती हूँ। एक नन्हा हाथी डम्बू जंगल में अपने माँ बाप के साथ रहता था। डम्बू हर वक्त अपने माँ बाप के साथ ही घूमता फिरता था। जहाँ इसके माँ बाप जाते डम्बू भी साथ होता। एक दिन बड़े हाथी ने डम्बू को बुलाकर कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, आज से तुम पानी पीने के लिए नहर पर अकेले जाओगे। डम्बू जंगल में पहली दफा अकेला जा रहा था। वो रास्ते में बहुत से जानवरों के घरों के ऊपर से गुजरा। कई जानवरों के घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। डम्बू को इस बात का पता भी न चला। सारे जानवर शेर के पास गए और कहने लगे, बादशाह सलामत, कल डम्बू ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। वो नहर की तरफ जाते हुए हमारे घरों के ऊपर से गुजरा, जिससे हमारे घर तबाह हो गए। शेर ने बड़े हाथी और डम्बू को बुलाया। वो दोनों शेर के पास पहुंच गए। शेर ने बड़े हाथी से पूछा, कल डम्बू ने नहर की तरफ जाते हुए जानवरों के घर क्यों गिराए हैं? बड़े हाथी ने कहा, बादशाह सलामत, मेरा ख्याल है कि डम्बू की नज़र कमज़ोर है, इसे किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। शेर ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने डम्बू के सामने एक तख्ती रखी जिस पर हरूफ लिखे हुए थे। डॉक्टर ने एक एक हर्फ के बारे में पूछा। डम्बू ने अपनी सूंड से इशारा करते हुए हर दफ़ा गलत बताया। डॉक्टर ने कहा, नन्हे डम्बू की नज़र बहुत कमज़ोर है, मैं इसके लिए ऐनक बना देता हूँ। अब डम्बू नज़र की ऐनक लगाकर
जंगल में खुशी खुशी फिरने लगा। एक दिन डम्बू पानी पीने के लिए नहर पर गया। पानी पीने से पहले इसने ऐनक उतारकर एक दरख्त की शाख पर लटका दी। एक ज़राफ़ा आया, वो उसी दरख्त के पत्ते खाने लगा। अचानक शाख से ऐनक पानी में गिर गई। डम्बू रोते हुए कहने लगा, मैं ऐनक के बगैर अपने घर कैसे जाऊंगा? ज़राफ़े ने कहा, डम्बू मियाँ परेशान ना हो, मैं तुम्हें घर तक पहुंचा दूंगा। ज़राफ़े ने डम्बू को घर पहुंचा दिया। उसने ज़राफ़े का शुक्रिया अदा किया। असद ने पूछा, दादी अम्मा वो ऐनक किधर गई? दादी अम्मा ने कहा, वो ऐनक मगरमच्छ को मिली, उसने ज़राफ़े को दे दी। ज़राफ़े ने ऐनक डम्बू तक पहुंचाई तो डम्बू बहुत खुश हुआ। अब वो अपनी ऐनक की बहुत हिफाजत करता है।